वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। इफ़्फ़त माँ बहनों, हमने इससे पहले वाले हफ्ते में सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ी थी। आखिरी दो आयतें पढ़ी थी और उनका तर्जुमा पढ़ा था कि आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिन। रसूल ईमान लाए उस चीज पर जो उनकी जानिब उनके रसूल अरे उनके रब की जानिब से उनके तरफ क्या किया गया, उतारा गया। आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिन रब्बिही, कि उनके रब की जानिब से जो उनकी जानिब उतारा गया रसूल उस पर ईमान लाए। वल मुमिनून, और तमाम मोमिनीन ईमान लाए। कुल्लुन आमना बिल्लाहि मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और तमाम के तमाम अल्लाह पर ईमान लाए, रसूलों पर ईमान ले आए और उसकी किताबों पर ईमान ले आए। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। ईमान लाने के बाद फिर कहा ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, कि हम अल्लाह के रसूलों के दरमियान तफरीक नहीं करते। हम अल्लाह के रसूलों के दरमियान तफरीक नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिर रुसुली, उसके रसूलों में से किसी के दरमियान हम तफरीक नहीं करते। और लोग कहते हैं समिअना, हमने सुना, व अताअना, और हमने अताअत की। गुफरानक रब्बना, ऐ हमारे रब तो हमें बख्श दे। व इलैकल मसीर, और तेरी ही तरफ पलट कर आना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी नफ्स को मुकल्लफ नहीं बनाता है मगर उतना जितने की वो ताकत रखती है। हर नफ्स के लिए वही है जो उसने कमाया है, और हर नफ्स के खिलाफ वही है जो उसने कमाया है। रब्बना ला तुआखिज़ना, ऐ मेरे रब तो हमें हमारी गिरफ्त नहीं करना अगर हम भूल गए हैं या हमने खता कर ली है। वला तहमिल अलैना इसरन, और तो हमें हमारे पर ऐसे बोझ को नहीं लादना जैसा कि तूने हमसे पहले लोगों पर लादा था। वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना, ऐ हमारे अब तो हमसे ऐसी बोझ ना उठवाना जिसकी हम ताकत नहीं रखते हैं। वाफ़ अन्ना, हमको माफ कर दे, हमें बख्श दे। वरहमना, और हमारे पर रहम फरमा। अंत मौलाना, तू ही हमारा मौला है। फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो तू हमारी दुश्मनों के खिलाफ क्या फकर मदद फरमा। ये सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें हैं, और ये आयतें मैंने कहा था कि आप लोग याद करके आइए। मेरे ख्याल से 15 लोग मौजूद हैं। 15 लोगों में से सबको याद होगा, है ना? 15 लोग ग्रुप में मौजूद हैं, सबको याद होगा। जी सर, याद है। यस हैं? सर, याद है। याद है सर, याद याद है? सर। जी हेलो। जी सर, याद है, याद है, अल्हम्दुलिल्लाह याद है अच्छा, सर। याद, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छी बात है। सबको याद है? बस वो भी याद कर लिया सर, सैयदुल इस्तगफार बताया था ना, वो जिनको भी याद याद कर लिया। नहीं है वो क्या करें, इसे याद कर लें। जिनको याद नहीं है वो इसे क्या करें, याद कर लें। क्योंकि ये मैंने बताया था ये बड़ी फजीलत वाली आयतें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आयतें मेराज के में दी गई थी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में गए थे, अपने रब से मुलाकात किया था, तो अल्लाह ताला ने आपको जहाँ 5 वक्त की नमाज बतौर तोहफा दिया था, वहीं अल्लाह ताला ने आपको क्या दिया था, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें दी थी। सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें दी थी अल्लाह ताला ने
हमारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को। तो ये गोया कि अल्लाह की जानिब से इस उम्मत पर अल्लाह ताला ने खुसूसी इनाम किया है इस सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें देकर। इसी तरह इस आयतों की फजीलत के मुतालिक कहा गया कि अगर कोई आदमी इसे सुबह के वक्त पढ़ ले तो जन्नत में जाने से कोई चीज उसे नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। यानी अगर या शाम के वक्त पढ़ ले तो जन्नत में जाने से कोई चीज उसे नहीं रोक सकती है सिवाय मौत के। तो गोया की सूरह बकरा की आखिरी दो आयतों की बड़ी फजीलत है। और ये दोनों आयतें जो है सुबह शाम के अज़कार में से भी हैं। सुबह शाम के अज़कार में से भी हैं, यानी सुबह शाम हमें इसे पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। सुबह शाम हमें इन्हें पढ़ने का क्या करना चाहिए? एहतमाम करना चाहिए। क्योंकि हम जब सुबह शाम पढ़ने का एहतमाम करेंगे तो इसी सूरत में हमें ये दुआएं याद होगी, और दुआएं याद होगी तो इसी सूरत में इनकी फजीलत जो बयान हुई है हदीस में, उन फजीलतों को भी वो फजीलतें भी हमारे जहन में रहेंगी। या इसी तरह दूसरी रवायतों में है कि जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले उसे ये दोनों काफी हैं। सही बुखारी की रवायत है कि जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले, रात के वक्त पढ़ ले, तो ये दोनों आयतें उसके लिए काफी हो जाएंगी। या इसी तरह मुसनद अहमद की रवायत है जो सही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श तले के खजाने से दिया गया हूँ। अल्लाह के रसूल कहते हैं सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श के नीचे के खजाने से दिया गया हूँ, मुझसे पहले किसी नबी को ये नहीं दी गई। मुझसे पहले किसी नबी को नहीं दी गई। या जो है इसी तरह सही मुस्लिम की रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज कराई गई। आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे तो जो सातवें आसमान पे है, जो चीज आसमान की तरफ चढ़ती है वही यहीं तक पहुंचती है और यहाँ से ही ले जाई जाती है, और जो चीज ऊपर से नाजिल होती है वो भी यहीं तक पहुंचती है, फिर यहाँ से आगे ले जाई जाती है। और उसे सोने की टिड्डियां ढके हुए थीं। वहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीजें दी गई: 5 वक्त की नमाज, सूरह बकरा के खात्मे की आयतें, और तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश। तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश। तो गोया कि ये अर्श के खजानों में से, सूरह बकरा की आखिरी आयतें क्या है? अर्श के खजानों में से है। तो कितनी अजीम नेमत है। तो इस नेमत को हमें अख्तियार करना चाहिए, और अख्तियार करके हमें इन्हें पढ़ना, याद करना, और सुबह शाम के अज़कार में हमें इन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। ये हुई वो दुआएं जो सुबह शाम के अज़कार में से हैं, सुबह शाम के अज़कार में से हैं, जिसका पढ़ना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। जिनका पढ़ना हमारे लिए क्या है? जरूरी है। ये हुई दुआ। इसके अलावा भी बहुत सारी दुआएं अहादीस की किताबों में वारिद हैं, जिन्हें हमें पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। जिन्हें हमें पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। हमने इससे पहले जो दुआ पढ़ी थी वो दुआए सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ा था। दुआए सैयदुल
استغفار پڑھا تھا اور وہ دعا ہم نے یاد کی تھی. اور دوسری دعا جو ہمیں یاد کرنی تھی وہ کون سی دعا تھی؟ یہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تھی. اسی طرح ہم تیسری دعا جسے ہم یاد کریں گے اور پڑھیں گے اس میں سے ایک دعا یہ ہوگی کہ انسان نیند میں بے چینی اور گھبراہٹ ہو جائے. نیند میں انسان سو رہا ہے، بے چینی ہو جائے، گھبراہٹ ہو جائے، یا اسی طرح انسان کو نیند نہ آئے، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتلائی. بے چینی کی حالت میں یا نماز میں گھبراہٹ کی حالت میں ہم کون سا عمل کریں، کون سی دعا پڑھیں؟ وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی. وہ دعا کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. کیا بتایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. کہ میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ پکڑتا ہوں. میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، یا کہیں اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے ان کلمات کے جو مکمل ہیں، من غضبہ، اس کے غضب سے، وعقابہ، اس کی سزا سے، وشر عبادہ، اور اس کے بندوں کے شر اور برائی سے، ومن همزات الشیاطین، اور شیطانوں کے کچوکوں سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. کیا بتایا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ من همزات الشیاطین وان یحضرون. یہ دعا اس وقت ہم پڑھیں گے جب نیند میں ہو، اور نیند میں خواب دیکھ لیں یا کوئی چیز ہو، گھبرا جائیں، یا اسی طرح ہمیں نیند نہ آ رہی ہو، بے چینی کی حالت ہو، بے خوابی کی حالت ہو، بے چینی کی حالت ہو، بے خوابی کی حالت ہو، تو ایسی صورت میں ہم اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے. وہ دعا کیا ہوگی؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. میں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے، میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اس کے غضب سے، اس کی سزا سے، اس کے بندوں کے شر سے، اور شیطان کے کچوکوں سے، یا شیطان کے وسوسے سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. یعنی یہاں جو ہے انسان پناہ چاہ رہا کس سے؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کی سزا سے، اور اللہ کے بندے جو ہیں برے ہیں ان کے شر سے، اور شیطان کے شر سے، وسوسے سے، اور ان تمام چیزوں سے جو شیطان لے کر کے حاضر ہوتا ہے، یا شیطان حاضر ہوتا ہے سونے نہیں دیتا. تو اس دعا میں ہمیں گویا کہ بے خوابی کا علاج بتایا گیا، بے خوابی کا ہمیں علاج بتایا گیا، نیند نہ آنے کا علاج ہمیں بتایا گیا
کہ اگر ہمیں نیند نہیں آتی ہے راتوں میں، کروٹ بدلتے بدلتے پریشان ہو گئے ہیں، یا سوئے تو خواب کوئی ایسا دیکھ لیا جس میں ڈر گئے، تو ڈرنے کے بعد جب ہماری نیند کھلے تو فوراً ہم یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ ہماری بے خوابی بھی دور ہو جائے گی، ہماری گھبراہٹ بھی دور ہو جائے گی، ہماری بے چینی بھی دور ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہمیں امن ملے گا، شانتی ملے گی اور سکون ملے گا۔ یہ دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی لیکن بہت کام کی دعا ہے، بہت ہی کام کی دعا ہے، اور ہر مومن کے لیے بڑی اہم دعا ہے۔ تو اس دعا کے پڑھنے کا کہاں میں اہتمام کرنا ہے؟ اس وقت پڑھنا ہے جب نیند نہ آئے، نیند نہ آئے، یا گھبرا جائیں، یا نیند میں ایسا خواب دیکھ لیں جو ڈراؤنا ہو، تو ایسی صورت میں ہم اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ وہ تمام پریشانیاں جو ہمیں لاحق ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ یہ تو ہو گئی دعا۔ ہم جو ہے جنازے کی دعا کو یاد کرنے، جنازے کی دعا جو ہوتی ہے، جنازے کی دو دعائیں ہیں، ایک جو ہے مختصر سی دعا ہے اور ایک لمبی دعا ہے۔ ایک مختصر دعا ہے، ایک لمبی دعا ہے۔ مختصر دعا جو ہے وہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تضلنا بعدہ، ولا تضلنا بعدہ۔ یہ دعا ہے، کس کی دعا؟ جنازے کی دعا ہے۔ عورتیں بھی جنازے کی نماز پڑھ سکتی ہیں، عورتیں بھی اگر گھر کی میں کسی کی وفات ہو گئی ہے تو عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اس میت کی، اور وہ بھی کوئی اگر ان میں جانکار ہے تو نماز جنازہ پڑھا سکتی ہے، نماز جنازہ کیا ہے؟ پڑھا سکتی ہیں، اور ان کے لیے بھی پڑھنا درست اور جائز ہے۔ تو اگر ہمارے گھروں میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر ہمیں معلوم ہے، دعا یاد ہے، جیسے جنازہ کے آداب جو ہے، جنازے کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر مرد ہے تو مرد ہونے کی صورت میں اس کے سینے کے سامنے کھڑے ہوں گے، سینہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے۔ اگر عورتیں ہیں تو عورت کے کمر کے پاس ہم کھڑے ہوں گے۔ جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے اگر مرد ہے، یعنی مرنے والا مرد ہے، اس کی نماز جنازہ میں پڑھانی ہے تو ہم اس کے سینے کے پاس کھڑے ہوں گے، سینے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور اگر عورت ہے تو عورت ہونے کی صورت میں ہم اس کے کمر کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کمر کے سامنے ہم کھڑے ہو کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں، نماز جنازہ میں کتنی تکبیریں کہی جاتی ہیں؟ 4۔ پہلی تکبیر جب کہی جاتی ہے تو پہلی تکبیر کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی چھوٹی سی سورت پڑھیں گے، یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ کر کے ایک سورت اور پڑھ لیں گے، جیسے قل هو اللہ احد کا ذکر آتا ہے، قل هو اللہ احد کا ذکر آتا ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم قل هو اللہ احد پڑھ لیں گے، پھر اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہم درود ابراہیمی پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، یہ درود شریف پڑھیں گے۔ پھر یہ درود شریف پڑھ کر کے جب ختم ہو جائے گا پھر ہم اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر ہم پڑھیں گے کیا؟
दुआए जनाजा, दुआए जनाजा पढ़ेंगे। तो दुआए जनाजा में तो अभी हमने जो दुआ बतलाया, अल्लाह मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान, अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुज़िल्लना बअदहु। ये दुआ पढ़ेंगे। इस दुआ के पढ़ने के बाद जैसे नमाज में सलाम फेरा जाता है ऐसे सलाम फेर देंगे। अगर एक ही जानिब सलाम फेर दिया तो ये भी काफी होगा, दोनों जानिब फेरना जरूरी नहीं। अगर दाएं जानिब कह दिया अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, बाएं जानिब नहीं कहा तो भी काफी होगा, बाएं जानिब कहने नहीं कहा तो भी काफी होगा, जरूरी नहीं होगा। तो ये जनाजे के मुख्तसर तरीका है। पहले क्या करेंगे, अल्लाह अकबर कह के हम जनाजे के सामने खड़े होंगे। अगर मर्द है तो उसके सीने के सामने खड़े होंगे, औरत है तो कमर के सामने खड़े होंगे, और फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लेंगे। सूरह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करके सूरह फातिहा पढ़ेंगे। फिर कोई छोटी सी सूरत पढ़ लेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे। अल्लाह अकबर कहने के बाद दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। फिर अल्लाह अकबर कहेंगे तो जनाजे की दुआ पढ़ेंगे। फिर जनाजे की दुआ पढ़ने के बाद फिर अल्लाह अकबर कहेंगे। अल्लाह अकबर कहने के बाद फिर सलाम फेर देंगे। ये जनाजे की नमाज मुकम्मल हो गई। तो जनाजा मैंने कहा, जनाजे की नमाज औरतें भी पढ़ सकती हैं। अगर उनके घर में, हमारे घर में औरतें हैं, कोई अज्जा कारिब में से इंतकाल हो गया तो उनमें से जो जानकार औरत है वो क्या करे, जनाजे की नमाज पढ़ा दे। तो ऐसा करना दुरुस्त और जायज है। ये नहीं कि औरतें नमाज जनाजा नहीं पढ़ सकती या नहीं पढ़ा सकती, दुरुस्त और जायज है। ये चीजें हुई मुख्तसर सी, बकिया चीजें इंशाअल्लाह अगले हफ्ते होंगी। अगर कोई इश्काल है, कोई सवाल और जवाब है तो बताइए। सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये नहीं समझ आए? आया सर कि कमर की तरफ कैसे खड़ा, कैसे रखेंगे?